জয় হিন্দ ভিউয়ার্স আমার হাতে যে এই আপেলটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ এই আপেলটাকেই জঙ্গিরা নিশানা বানিয়েছে ভারতীয়দেরকে হত্যা করার। বিষাক্ত রাইজিন ধরা পড়ার পর তারা এই আপেলগুলোকে, কাশ্মীরি আপেলগুলোকে নিশানা বানিয়েছে ভারতীয়দেরকে হত্যা করার পর। প্রথমে তোমরা এই ভিডিওটা আগে দেখো, আমি তারপরে তোমাদেরকে কিছু কথা বলবো। ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবে না, স্কিপ করলে মহা বিপদে পড়ে যেতে হবে তোমরা। दोस्तों ये देख सकते हो मार्केट में अब ये नया जिहाद आया है, इसे सेव जिहाद कहा जाए। इन जिहादियों ने इन सभी सेवों में इंजेक्शन लगा लगा के हिंदुओं को मारने, नपुंसक करने और कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता देने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा है। ये देख लीजिए सभी सेवों में, और ये तीसरी बार हुआ है लगातार। धनतेरस को भी लाए थे, दीपावली को भी लाए, और ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इसको भी खोल कर देख लो, ये देख लो इंजेक्शन मारा हुआ। जितनी भी आप सेब खोलोगे सब में इंजेक्शन डाल के रखा हुआ है, ये देख लो। तो सभी हिंदू जाग जाए और देखभाल के खरीदारी करें। ये देख लो, ये इसमें भी देख लो, सबके ऊपर स्टिकर लगा रखे हैं और सब पे इंजेक्शन लगा रखा है। तो सभी हिंदू जाग जाए, जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए। सबको मारने का प्लान इन जिहादियों ने कर दिया है। দেখলে তোমরা এই ভিডিওটা আমাদের একটা গ্রুপে এসছে, তো আমি এই ভিডিওটা তোমাদের সাথে তুলে ধরলাম মানুষকে সাবধান করার জন্য। আপেল খান কিন্তু সেটাকে ভালো করে চেক করে, একদম যথেষ্ট ভালোভাবে চেক করে তবেই খান। আর এই ভিডিওটাকে যতটা পারেন শেয়ার করুন, মানুষকে সাবধান করুন। আপনার একটা শেয়ার আপনার নিজেরও জীবন খতরা থেকে বেঁচে যেতে পারে এবং অন্যের জীবনকেও খতরা থেকে বেঁচে যেতে পারে। জয় হিন্দ, জয় ভারত।